العدد اللي فات جوزنا نهار عند بيتزا هات. وين كانت المنافسة كبيرة بين لي زيكيب اللي خدموا كيف طيبوا كيف. ومع الأخر خرج نبيل من المنافسة بقرار من لجنة التحكيم. Bonjour, je m'appelle Doria Ourlis, je suis pharmacienne de formation. J'ai rejoint Lili en 2016. Ça a été l'entreprise qui m'a donné mon premier poste de General Manager sur une région qui est le Maghreb, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Les valeurs de Lili, c'est l'intégrité, l'excellence et le respect des personnes. Ces valeurs, c'est un trio, c'est pas quelque chose avec ou sans l'autre, c'est vraiment un tout. Et c'est ce qu'on cherche à incarner au sein des équipes. On s'engage vis-à-vis de la société dans laquelle nous vivons, dans la communauté où nous sommes, en l'occurrence ici à Alger et en Algérie. Donc c'est très important pour nous d'accompagner des jeunes qui ont besoin de support, qui ont besoin d'orientation. Donc voilà pourquoi on est très contents. Moi personnellement, je suis vraiment heureuse de recevoir l'équipe Aïndé Holm et tous les candidats aujourd'hui. J'espère qu'ils vont apprendre beaucoup de choses. J'espère qu'on va pouvoir les accompagner et leur donner des orientations ici chez Lili. مرحبا بكم في ليلي فارماسيوتيك وين رايحين تفوتوا تشالنج جدد في الدومين تاع الصحة. ولكن في الأول نبداو مع مدام دوريا أوغليس notre business angel et general manager régional de Lili. تفضلي مدام. Marhaba Bekoun, bienvenue chez Lili. On est vraiment ravis de vous accueillir parmi nous pour vos challenges, Lyoum. Trois éléments que vous devez garder en tête, c'est nos valeurs. L'excellence, l'intégrité et le respect des personnes. Ça doit vous guider pendant vos challenges. Faites de votre mieux. On sera là pour vous aider, mais on sera là aussi pour vous juger de la façon la plus intègre et la plus équitable. Bon courage à tous. Merci beaucoup. Et on passe à Madame Leïla Akli. توحشتينا ليلى. Je suis très heureuse de vous voir. J'ai suivi وجدرتوا حتى لدركا. J'espère que cette fois-ci vous ferez encore mieux. Il y aura encore des éliminations à la fin. Et n'oubliez pas qu'on est en train de parler d'un sujet très sensible. Donc, faites attention à ce que vous allez faire aujourd'hui. Merci Leïla. Et on passe à Monsieur Zaki Alal. شكرا. مرحبا بكم اليوم عند إيلاي ليلي رائد عالمي في الأدوية. اليوم الأول قلت لكم أنا كطبيب نبحث على معايير في الاختيار، نبحث عن المتنافسين، نبحث على العزيمة، نبحث على الكفاءة، وخاصة نبحث على الإنسانية. اليوم التحديات اللي راح تجيكم هي التحديات اللي راح يكون عندها تأثير في حياة الناس، حياة المرضى الجزائريين وحياة في المجتمع عامة. ولهذا راح نكون معكم في الدقة. حد سعيد. شكرا زكي. مسيو علي عزوز. في كل مرة رانا نعطوكم نصائح وبعض المعلومات حتى تنجحوا في التحديات تاعكم. Et on ne veut pas voir les mêmes erreurs se répéter. So if you want to realize your dream, you have to be focused. Okay? Okay, let's go. Let's go. Salam l'équipe. رانا هنا اليوم في ليلي فارماسيوتيك مع مدام دوريا qui a un petit mot d'encouragement pour vous. Encore une fois, marhaban bikoum fi Lili. Donc c'est très important pour nous ce challenge parce que vous allez à travers ce challenge تعاونوا des patients diabétiques باش تعاونوهم يعرفوا واش لازم ياكلوا واش لازم ils évitent dans leur nourriture. On est vraiment très content de vous avoir parmi nous parce que ça va nous aider aussi à contribuer à une meilleure santé de nos patients. Et donc bon courage à tous. On compte sur vous et que le meilleur gagne. راكم 7 بصح واحد فيكم راح يروح اليوم. دونك فو ترافاي دور عندنا تشالنج حايلين
ونبداو في التشالنج الاول شنو هو نوتريسيونيست. بالدرقه راح نخرجوا برا وتحوسوا على لي زانغريديون اللي خصكم باش توجدوا دي ريبا بور دي ديابيتيك. خرجوا دو شيف ديكيب من التشالنج هذا. دونك ready to run ready to move. راح نديروا سبور. اوكي يلا ليتس جو. هيا ليكيب عندكم 50 بواط في 3 minutes. ready Yes. set go. لا شاس وتريزور. في هذا لو تشالنج راح تخرجوا برا، لازم تحوسوا على الكنز ديالكم وهو دي بواط اللي فيهم دي زاليمون اليمونتير وبهم تقدروا توجدوا دي ريبا للناس اللي عندهم الداء السكري. ديروا بلاستيك فوالا عندكم بلاستيك. وي 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 وي. على مشروعك سي بون. غنحكي مع واحد قال هشام شوف قدامك باسكو كلش قدام عينيك. كاين عباد بزاف راحوا للبعيد وما جابوش بزاف لي بواط. انا واش درت استراتيجي شابه انه نشوف واش كاين كاع قدامي باش كاع راحوا للبعيد واش كاين كاع قدامي نجيب واش كاين قدامي ومن بعد نروح للبعيد. مازالكم 2 minutes. صابرينا غير بالعقل لا راح يطيحوا لك. يلا معليش روح. كلام هنا في الوسط عندك بلاصه هنا. ويا هم روحي. حبيبي عندك بلاصه هنايا رقيه. هيا يا جماعه حوسوا مليح، الفوا قل تحت ما تخلوا حتى بلاصه. اليوم راح ديروا شويه سبور. عندكم 30 سكوند. 25. هيا هشام اجري ما بقاش الوقت بزاف. 20. 10 سكوند. 5 4 3 2 1. 3 minutes. فاتوا 3 minutes. هيا ليكيب هم خلاص 3 دقائق. هيا ليكيب سي المومون دو فوار لو ريزولتا تاع لا شاس او تريزور. شوفوا شكون حوس مليح، شكون جاب لو ماكسيموم تاع لي بواط في البلاصه الاولى. ولو بخيميير شيف ديكيب سي هشام. تفضل معايا هشام. والدوزيام شيف ديكيب en deuxième position هو عبد الحليم. دوكا راح تخيروا لي زيكيب تاعكم. تفضلوا معايا. وبيان سور اليوم عندنا ان شيفر امبير، اذا راح يكون ايكيب واحد اللي فيها 4 بيرسون، ايكيب ثاني اللي فيها 3 بيرسون. ولونور يجي لهشام، عنده لو بروميير شوا ان طونك ليدر. دونك هشام تفضل. كون كاع خاوتي احبكم بها، مي ان شاء الله ليكيب اللي حتكون ان شاء الله باش نربحوا باذن الرحمن. لو بروميير شوا بيان سور رقيه. اسكو تو اكسبت؟ اسكو تو اكسبتو بيان؟ ميرسي. خيات رقيه هي الاولى باسكو على بالي بلي تحب هذا الدومين هذايا وراهي في الدومين تاعها. تري بيان. حليم شكون تخير؟ حبيب. Il accepte. Très bien. حبيب. هشام. واضح. اسكو تاكسبت تجي عندي ولا لا؟ ميرسي. accepte. قلنا حليم. عبد الحق. اسكو تاكسبت وبا؟ تخلفها ولا لا؟ Il n'accepte pas. D'accord. Alors, par rapport au refus d'Abdelhaq, je m'y attendais un petit peu. Et c'était aussi stratégique parce que je voulais plus Sabrina et il avait plus de choix que moi. Et je m'attendais à ce qu'il le fasse. Sabrina. Accepte. Abdelhaq, il dit à Hicham. Alors, je voulais Sabrina et après, si c'était Abdelhaq, ça aurait fait une équipe 100% masculine. Et pour moi, il n'y a pas d'équilibre par rapport à ça. Donc, et sur les challenges, les Rana Fehom, voilà, on a besoin d'une femme parce qu'on va parler diète, on va parler cuisine et voilà. Donc, c'était un petit peu stratégique. Après aussi, c'était tendre le bâton pour me faire battre parce que voilà, je suis khalif. عندنا nos deux équipes pour le prochain challenge. فيما يخص انه حنا 4 والجروب تاع حليم وراهم 3، قادره تكون هذه نقطه ضعف بالنسبه لنا، لانه قادره تكون تسهل في التواصل ما بيناتهم بين 3، وقادره حنا تكون عندنا نقطه ضعف كما قلت لك نبيرتورباو. Good luck.
Thank you. Thank you. Bon, salut l'équipe. Alors, bienvenue dans cet atelier de nutrition. اسكو على بالكم واش راح ديروا قبل ما يبدا التشالنج؟ لا فورماسيون وين راح تفهموا واش لازم يكون في لي روبا تاع الناس اللي عندهم الداء السكري، واش لازم ياكلوا واش لازم ما ياكلوش، وحتى لي كونتيتي كيل فو. Il est interdit d'interdire. Il n'y a pas pire que de frustrer un patient. تقول له هذا ممنوع عليك. Non, ماشي ممنوع, tu as le droit, mais de temps en temps. Et si je fais un écart aujourd'hui et maintenant, je vais essayer de faire un peu plus d'activité. Je vais essayer de ménager mon repas d'après. Et donc, mon troisième message, c'est bien entendu, tout est une question d'équilibre. Quoi qu'on fasse dans la vie, c'est une question d'équilibre. De sorte à ce que ma balance, elle reste toujours aussi juste possible. D'accord ? Bon courage pour votre challenge. Préparez-nous vraiment des repas attractifs. C'est important aussi. Le patient, il ait envie de déguster et d'apprécier le repas que vous allez lui préparer. Je suis sûre que vous allez faire du super boulot et vraiment que le meilleur gagne. Bon courage. Merci. دوكا راكم اون دو زيكيب لازم تدخلوا في لي بوكس وتوجدوا دي ريبا باللي زانغريديون اللي جبتوهم. ليكيب اللي يخرج مع لو بلوس دو ريبا راح يكون لا غانيونت، بصح ما تنساوش لازم تحترموا المعايير اللي قريتوهم مع ليكيب ليلي. داكور؟ ليتس جو. Let's go. وجدان؟ Yes. صحيت. هيا لي جن 5 مينوت باش توجدوا لي منيو. ريدي سيت جو. راكم 4 باش توجدوا لي روبا، بصح بالكوا تحقروا المنافس ديالكم، خاصة حليم اللي راه يقول باللي هذا هو الدومين ديالو. كسكس ابدا كسكس. هشام والله غير راك ناشط كيما عرفناك ديما، والامبيونس منا راهي شويه كالم، ووردة وهشام ما حبسوش كاع الهضره. عندنا سلطه هنا. بوندون التشالنج ما كنتش نحكي بزاف مع التيم تاعي باسكو افون كنا عاودنا ريفيزينا كاع لي نوسيون اللي لازم وكان لازم لا كونسونطراسيون. لو بوت نتاع التشالنج سيتي اكريغ الماكسيموم تاع لي روبار بوسيبل. دونك انا وعبد الحق درنا شاكان دونتر نو اللي يكتب لي روسيت. حبيب راك مركز مليحه كلمه ما نطقتهاش. Par rapport au challenge de Dioma, pour moi c'était quelque chose d'assez intéressant et j'étais très à l'aise parce que c'est un domaine que je maîtrise, donc c'est la nutrition qui a une relation avec le sport. Donc ça fait partie de ma vie, ça fait partie du lifestyle que j'essaie d'entretenir. Pour moi, c'est la première fois que je suis leader. Donc je me devais de tenir ce rôle-là et d'être à la hauteur des attentes de mes coéquipiers. كاروت هذه بس السينارية هي الكاروت. عبد الحق هو من الغرب وهراني وانا من الشرق قسنطينيه، دونك بيان سور ما نقولوش نفس الكلمات لنفس الحوايج، مالا مني نقولوا حاجه يقول لي شنو هذه. وصلت السيناريه اللي ما فهمناهاش باسكو هما جتباش يقولوا لها زروديه ولا، وحنا نقولوا سيناريه. انا نقولوا سيناريه يقول لي شنو هو، قلت له هاي هذه، قال لي قولي زروديه، قلت له سيناريه. سو ذاتس ات، هذه هي. الباذنجان وعندنا ثاني زيت باذنجان صحة زيدي. اصبر دوكا الصوره الميت. عندنا بصله، عندنا بصله. ما تنساوش بلي كاين سيناريه. البروتين، البروتين ناقص. شو عندك بروتين؟ 3 مينوت لي جن. كاين فروماج. لا بروتين. كاين شوفي كاين كاوكاو هذا ملح ثاني، كاين جوز. الناتس نديروهم از سناكس. سناكس. نقص الابل تزيد ناتس. On était plus calme par rapport peut-être aux autres parce qu'on était 3. كنا ناقصين في الممبر، وهاد الحاجه انا بور موا ساعدتني بزاف لان قدرنا نتواصلوا مع الليدر وقدرت نتواصل مع حبيبي حليم في لو كالم. دونك كنا مركزين بوكو بلوس على لي زانغريديون اللي كانوا عندنا ولي زاليمون اللي لازم نحتاجهم. لفت البسباس مفور، كسكس، البروتين، يا با دو بروتين. صحة كسكس وان بيست. كاين زيت سانغو ثاني، سانغو. دونك لو تشالنج هذا انا جو فوا بلي كان يلعب على السامبليسيتي تاع سوا ديزون لي روبا تاعنا. تما لازم اللي يكون ديابيتيك تمد له فريمون دي روبا سامبل، حاجه خفيفه، ميم كي يشوف هذيك لا روسيت هذيك ما تجيش حاجه صعيبه. سلطه بصل. بيان جوي ليكيب.
أو خلاص الوقت يا جماعة، غير رفدوا يديكم. زوج ثلاثة. دوكا حابين نسمعوا من لي شيف ديكيب واش وجدتوا كوم منيو تاع لي ديابيتيك. ما تنسوش البزنس انجل هيتشوف فيكم. دونك نبداو بالليكيب تاع هشام. هنا واش بدينا بلا الاولاني. المنيو الاولاني واش درنا فلفل، درنا الحار، بركوكس وباذنجان. الدوزيام مينو هنا كيما تشوفوا كيف قسمنا المام برانسيب. البلا تاعنا الاولاني اللي فيه الخضر، فيه البصل، فيه السلاطه، فيه الجزر، فيه الذره وفيه الخل. درنا لي شامبينيون ودرنا مورسو ثاني تاع خبز صغيره. كاتريام مينيو واش درنا؟ درنا البسباس، البصل، اللفت والباذنجان. بيان سور يكونوا مفورين. واش درنا من هيك؟ درنا روز ودرنا طونه بيان سور بروتين، والاخرى راهي نشويات. نروحوا للسانكيام مينيو او باين. واش درنا طعام يكون مفور بيان سور، ودرنا هنا شامبينيون مع الطعام. سيزيام مينيو البلا تاعنا واش كان بسباس، سناريه اللي هي الجزر، رفدنا كيف رفدنا هكذا ولا هكذا باش قسنا واش كاين اكزاكت. خلينا سيزيام مينيو ساتيام مينيو وي ساتيام مينيو فيه الكسكس قسناه باليد. واش درنا؟ هذا مينيو برانسيبال. درنا معاه صالاد كيف رفدنا مع الجزر وما شابه ذلك. رفدنا الجزر تاعو وزدنا له حبه تفاحه. هذا المينيو كان مفور. الويتيام مينيو تاعنا اللي هو الحاجه الاولى اللي درنا روز ودرنا صالاد رفدنا بزاف صالاد. ودرنا العسل كفاكهه، العسل مع الجوز واللوز. نافيام مينيو اللي عندنا هنايا، عندنا روز كيف رفدنا شويه مفور، عندنا شلاضه زروديه اللي هي سناريه، والخل بدنا مع زيت الزيتون. ديرني مينيو درنا بركوكس شويه، درنا هنايا ساك فلاي مع زيت الزيتون مفور بيان سور، ودرنا تشيز فرماج، ودرنا الكيوي كديسير. Je sais que présenter de la meilleure façon possible باش n'exprimer les quantités et le temps تاع la consommation تاع certains légumes et voilà repas. شكرا لك. Merci. L'équipe تاعك. Et on passe l'équipe تاع حليم. Bon, pour commencer, on n'a pas pris la même stratégie parce que l'objectif تاعنا c'est que le téléspectateur يفهم باللي surtout le مريض et très simplement. Donc on va essayer de ne pas compliquer, simplifier le maximum. Donc sur les 3 étapes de la journée, avec le petit déjeuner. Je vais donner le premier petit déjeuner et on considère comme un repas. D'accord. Donc on a قهوة وحدها، الحليب وحده. هادوما ماشي مليح كي يتخلطوا. D'accord. نزيدوا معاهم un fruit, un toast, donc faire les fibres, plus une toute petite quantité de fromage. D'accord. Donc ensuite, en deuxième, on a préparé une salade. Donc c'est toujours une entrée. اللي تبدا بها الفطور تاعك باسكو فيها لي فيبر ولي فيبر يعاونوك من بعد باش تمتص لي غلوسيد تاعك. Donc c'est conseillé pour les diabétiques. Donc عندنا des haricots verts مفورين et du concombre cru. À la fin, un pain complet qui accompagne ça, donc c'est tout ce qui est nutriments, tout ce qui est fibres et glucides. On sait pas faire le pain complet. En dessert, on a pris tout simplement une poire. Voilà, donc ça c'est pour un petit déjeuner, les traders d'abord la journée. Ensuite, on part sur un déjeuner. Encore une fois, là on reprend des haricots verts, des aubergines à la vapeur, et nous aidons un filet d'huile d'olive Milfort pour ajouter un petit peu de l'eau. Maintenant sur le raisin, toujours on parle en termes de quantité. Donc quand on parle de pain par exemple, c'est maximum hadi. Quand on parle de fruits secs, c'est la taille où je traite de faire des. Donc le deuxième plat c'est des sauces tomates. Ensuite sur le dîner, on a mis des carottes râpées avec des aubergines. Ensuite pâtes avec du fromage, donc en petites portions. Donc c'est soit en fait le fromage c'est du fromage fondu. D'accord. Donc les fromages durs sont pauvres, donc on les a éliminés. Et à la fin une banane. Donc ça c'était le dernier repas. L'objectif de le groupe, le plus important, ماشي في les ingrédients, ماشي في les boîtes, ماشي في le nombre تاع les boîtes. تفاهمنا أن نوصلوا النصائح اللازمة اللي يحتاجها pour ne pas dire une maladie les gens اللي عندهم الداء السكري. فكنا حابين نوصلوا لهم le message ونعطوهم نصائح قدر الإمكان
حتى تكون بسيطه. Je vois bien que كنتوا ناقصين les personnes ou les ingrédients بصح ماشي بالإبداع. Donc très bien, vous avez misé Tani sur la simplicité pour de bonnes raisons. Merci. Merci à vous. L'équipe, شفنا التشالنج تاع nutritionniste ou shift le travail تاعكم vraiment avec précision. Elle a noté tout, les erreurs. C'était un challenge, ça. Là, on parle de la santé des personnes diabétiques. Donc, elle était chouïa sévère, معكم. وعندي les notes تاع هذا le challenge. L'équipe blanche. كان عندهم 3 personnes, moins d'ingrédients. خرجوا مع 8 points sur 10. L'équipe rouge. كان عندهم 4 personnes, un peu plus de personnes. خرجتوا مع 5 sur 10. دوك نشوفوا مع البزنس انجل علاش جبتوا هادو لي نوت. Alors l'équipe rouge, déjà bravo pour le type de menu, ils sont à peu près cohérents. Vous avez bien fait attention à la manière avec laquelle les aliments doivent être cuits, donc ça c'est bien. En revanche, mes commentaires et mes remarques, c'est déjà vous êtes étalé sur trop de menus. Donc en fait, du coup, on n'est pas clair sur qu'est-ce qui est pour le petit déjeuner, qu'est-ce qui est pour le dîner, le repas du soir. Pour les patients, ça peut être un peu déroutant. Alors, le groupe blanc, donc déjà bravo parce que vous êtes resté concentré sur peu de repas, mais vous vous êtes concentré sur la préparation des repas. Donc ça, c'est très bien. Avec un bon séquençage entre petit déjeuner, déjeuner, dîner, etc. Donc ça, c'était bien. J'ai bien aimé aussi que vous ayez retenu que c'était interdit d'interdire. Donc vous avez été tolérant vis-à-vis de certaines choses, mais en insistant sur le كميات les لازم et le fait qu'il ne faut pas faire de dépassement. كملنا مع التشالنج تاع النيوتريسيونيست ونفوتوا للتشالنج جديد. بيان سور كل واحد اللي يحب يكون انتربرونور خصو الابداع، لا كرياتيفيتي. تستيناها ديجا في دوطخ تشالنج بصح التوقع رانا في ليلي وراهم معروفين بزاف بلا سونسيبيليزاسيون وانتوما رايحين تعاونوهم في لا سونسيبيليزاسيون تاع الديابيت اليوم العالمي تاع مرض السكر. Vous allez préparer des affiches. تروحوا دوقا en équipe les PC وتوجدوا affiches de sensibilisation pour la journée mondiale de la diabétique. ولكن surprise, bien sûr. Vous êtes un nombre impair, donc راح نديروا حاجة exceptionnelle اليوم وراح نسقسي l'équipe de 4. إلا كانش واحد à part le chef d'équipe اللي يحب يغير ويروح l'équipe الآخر. Donc رقية وردة عبد الحق، اسكو كاين واحد منكم ولا زوج اللي يحب يبدل l'équipe الآخر؟ ارفد يده. قاعد تقعدوا خلاص. باش يروح واحد من التيم تاعي هذه ما كاش منها وما تصغاش باسكو كي نخير واحد على بالي كاباسيتي تاعو شنو هما، على بالي واش يكون كاميرا ولا راجل، نعرفهم واش يقدروا يمدوا ليا، مستحيل يخونوا الامانه. اذا الفوتو التشالنج الجاي. رجال عندكم 45 minutes. Good luck. Thank you. Go. هذا لو تشالنج يشبه شويه الماي ايدونتيتي اللي درتوه في هوليداي ان، بصح هنا لازم تخدموا على لافيش الخاصه باليوم العالمي لداء السكري، يعني في ورقه واحده تخرجوا كامل الابداع ديالكم. دونك الفريق تاعنا راهو منسجم، دونك يعني سامبيوز في ليكيب تاعنا وكل واحد راهو يدير على حساب القدرات تاعو. دونك اون ايساي دو بروندر لو ميور دو شاكان. دونك قصرنا تشاورنا شوفنا كل واحد واش يعرف يدير وتقاسمنا الخدمه على حساب القدرات والمعارف ديالنا. وكيما في التشالنج الاول هشام وورده دايرين حاله، وفي هذه الجهه الحاله دائما كالم. ساقها كبيره داكا، ساقها كبيره وحمراء. هذا دان وهذا دان.
chacun d'entre nous جاب عفسه هذه حاجه الاولى اون بليس دو سا شفت باللي انا وورده كانوا عندنا بريسك لا ميم كونتيتي دانفورماسيون كي بدينا نبارطاجي ولقيت باللي انا وياها اون سو كومبليت سور certaines parties et c'est pour ça c'était très utile نحكيو افون ما ندخلوا للتشالنج دوك تو سويت غلقها سي يلا لافيش بدات تبان وبقاو غير الروتوشات الاخرى وما بقى لكمش بزاف الوقت. يلا عبد الحق راهم تاكلين عليك. Je trouve que هذا وين حنتلاقى البوان فور تاعي beaucoup plus parce que c'est la conception تاع une affiche et tout و d'après نعرف لي كوليغ اللي معايا في الجروب هذا donc c'est هذا البوان فور تاعنا beaucoup plus donc il y a plus de chance pour gagner هاد challenge مع ليكيب هذه. رانا ماشي 18 20 كاينه كتبه حليم وين حطها قدامها ودير سلاش جي ان بروبليم في هذه نو صافي يا كاين حاجه واحده اخرى انا واش على حسب اللي اسموني بوستاري معلقينهم كلش اللي يجي ادوات شغل قاعده تكون هذه برانسيب بالنسبه لهم احنا ما على بالناش. شوف رشاد On a pris le choix et la décision de partir en direction des enfants et de là construire vraiment des habitudes saines, que ce soit pour les enfants diabétiques ou pour les enfants normaux, et surtout casser les tabous et kainin عند les enfants. Parce que ça, c'est quelque chose اللي عشتها. صاي جاشرة قلنا فيها. نكملوا. ليكيب بيان جوي بيان جوي بيان جوي كملنا. بيان جوي ليكيب تري بيان عفيني الحمد لله. وبصحة. Les jurys, ils ont hâte à voir واش وجدتوا comme affiche donc جزء la présentation. في الأول l'équipe تاع هشام. شكون تخير هشام باش يقدم لافيش تاعكم؟ انا خير عبد الحق باش يكسبك لنا بيان. عبد الحق تفضل. عندك 1 minute باش تقدم لنا لافيش تاعك. يلا جو. Keep it simple, start forward. Ça veut dire, حنا بغينا نهضروا مع l'audience تاعنا directement avec un message clair ou simple. بيدك حافظ على عائلتك. La meilleure unité de mesure d'un repas équilibré, c'est votre main. Donc أنا نهضروا directement مع la personne اللي راهي يشوف هذه. Puis, après ça, Brennan adressé avec un autre message, adopter une nutrition familiale équilibrée aide le patient à être plus rigoureux à son nouveau rythme de vie. Donc, nous avons et sa famille. Donc, nous avons certaines responsabilités pour ce nouveau mode de vie. Techniquement parlé, on a respecté la charte graphique de Lilé. On a essayé de un contenu bien filtré et deux couleurs principales, rouge et noir. C'est qui les dakhla la charte graphique تاع ليلي. جو سوي ساتيسفي بالو ترافاي تاع عبد الحق باسكو ماشي حاجه سهله باش تخدم حاجه كيما هذه، خدمه بدي ميزور واعرين بزاف ونشكروا على يديه حاله يعطيه الصحه بالبزاف. ميرسي بوكو. ميرسي كوم صحه. اي جانفيت ليكيب تاع عبد الحليم vous-même. وعندك 1 minute. تفضل. Ok, alors, اليوم درنا لافيش تاعنا en direction des enfants directement. نعطيك اكزومبل، تروح الانيفرسير ولا حفله صغيره، طفل صغير عنده ديابيت ما يقدرش ياكل مع الاخرين، دونك لي ميساج تاعنا سون ادريسي للطفل هذا. دونك برومييرمون عندنا ان انفون مور شاك سكوند، كل ثانيه في الدنيا هذه كاين طفل يموت بالديابيت. دونك لانفورماسيون اي تري امبورطونت. شاك جور كل يوم كاين 7 دراري صغار سون اتان دو ديابيت بار جور، دونك كل يوم ما يجوز كاين 7 دراري واحد اخرين. دونك nous avons invité les gens à venir pour découvrir une journée portes ouvertes qui est la journée du 14 novembre. تاع الجورني مونديال دو ديابيت. عندنا لو سلوغان تاعنا لو ديرني سي حنايا تزيري حلو بلا سكر. Il a pu gérer la situation, il a pris la responsabilité aussi dès la présentation de le travail اللي درناه où il était vraiment clair parce que صح كيما كنا متفاهمين كيما تفاهمنا au début كمل في البريزونطاسيون. En tant qu'Algérien حنا حلوين بلا سكر. On essaie d'éviter le sucre في النوتريمون في l'alimentation تاعنا. Donc voilà. يعطيكم صحة. مزيان. عبد الحليم منين جبتوا هذو لي شيفر؟ لي شيفر هذوما عطاوهم لنا في لا فورماسيون.
D'accord. Donc durant la formation, il y a le chiffre اللي حوسنا عليه من قبل et le chiffre تاع une personne chaque seconde, on l'a reçu durant notre formation. D'accord, d'accord. Voilà. Comme ça, merci beaucoup. مزيان. دوكا راهي نشوفوا لا في تاع لي جوري في هذو لي زافيش. Had l'affiche, j'aime beaucoup déjà l'accroche. Diri Hloub, la sucre, c'est très bien, je pense que c'est évocateur et ça a le mérite de faire éviter la consommation excessive de sucre. Par contre, l'affiche, c'est une accroche, donc c'est bien, mais il y a aussi des messages, il y a une charte et une harmonie qui, malheureusement, dans ce qu'a proposé cette équipe-là, ne sont pas respectées. Awalen, le logo Lily, malahouche avec les bonnes couleurs, donc ça c'est pas validé. Au niveau de la police sur les différents textes, donc on voit qu'un coup ils ont utilisé la bonne police, un coup ils n'ont pas utilisé la bonne police. Et surtout, au niveau des messages. Donc il y a des messages qui sont très bien. Ici, ce qui est interpellant, c'est le message de un enfant meurt chaque seconde dans le monde pour cause de diabète. C'est pas quelque chose qui est vrai, c'est pas validé. Donc il faut vraiment que les candidats qui sont entrepreneurs soient très vigilants sur la nature des informations qu'ils donnent au public, parce que ça a un impact direct sur leur crédibilité sur le long terme. En ce qui concerne l'affiche, tu as la deuxième équipe. Donc ici, on voit déjà qu'elle est beaucoup plus légère, elle est plus équilibrée, plus harmonieuse. Le fond blanc est très bien, c'est reposant. Deuxième élément, c'est le respect de la charte. Donc le logo Lily, il est en rouge sur fond noir, c'est exactement ça. La police aussi est respectée et l'accroche est bien. Je veux dire, l'image passe, on voit que c'est une maman avec son enfant, c'est quelque chose qui parle au public. Pour revenir sur l'accroche, c'est très bien aussi. C'est vraiment en accord avec le thème. C'est-à-dire le thème, c'est le diabète et la famille, donc on est vraiment dedans. Peut-être un peu plus de travail au niveau de la forme, mais je pense que globalement, c'est très bien. C'est le moment de voir les résultats. Le Business Angel شافت les affiches تاعكم ودارت les commentaires تاعها على les points esthétiques, على le contenu, la présentation كامل, la pertinence تاع les messages كلش. Donc c'est bien sûr des points pour certaines fautes, certaines choses qui n'accordaient pas exactement مع le style تاع إلى ليلي. بصح معليش, vous avez fait un bon effort, chaque équipe, où la compétition reste très serrée. Finalement, حسب les notes تاع le Business Angel, خرجوا l'équipe blanche مع 4 points et demi sur 10 ou l'équipe rouge مع 5 sur 10. Alors, par rapport aux résultats, les kharaj, on a eu 4,5, l'équipe adverse a eu un 5. Je pense qu'on est tous les deux moyens, parce qu'il y a une différence d'un demi-point. Mais et surtout que Huma, ils étaient avantagés, ils avaient un designer même, donc ils maîtrisaient les logiciels par rapport à Lena. Donc Abdelhaq qui est designer. Donc j'étais déçu parce que pour moi, je pensais avoir bien travaillé, surtout dans le fond. Je me suis dit même la forme, chez Shabab Zaf, mais on est parti dans le fond où ils proposaient une vision sur le long terme. Donc راهي نتفوتوا على التروازيام تشالنج. وشنو هو؟ تروحوا للفيديو روم تاع ليلي توجدوا فيديو باش تكملوا لا كامباني دو سونسيبيليزاسيون على اليوم العالمي لمرض السكر pour sensibiliser les gens باش يجيو ليفينمون هذا. Ready? Yes. No, you're not. parce que نسيتوا ايتاب واحده. شنو هي؟ راح نشوفوا الا كاين واحد اللي حاب يبدل ليكيب. بيان سور اليوم رانا امبير دونك ما تنساوش باللي l'équipe تاع حليم راهم en tête pour le moment. Après 2 challenges sur 3, je redonne la chance à Ruqya, Abdelhaq ou Warda. Est-ce qu'ils يحبوا يبدلوا l'équipe? Attention, attention. اللي يحب يبدل l'équipe يرفع يده. Vous risquez votre place. That was a good one. On est à 10, 12 et demi. Personne? Classe. On passe au 3e challenge. Yallah. Les jeunes, عندكم 15 minutes pour cette phase.
de préparation de votre script. Ready? Go! قبل ما تصوروا الفيديو لازم يكون عندكم سيناريو تمشوا عليه، يعني لا بريباراسيون في هذا لو تشالنج مهمه بزاف وتقدر تربحكم وقت كبير. ما نسمع ليدي الاولى كانت بلي نديروا الهاشتاغ اوني توس كونسيرني ولا جو سوي كونسيرني، كانت رقيه اللي جابت ليدي، وما داب ليدي هذيك تاع الهاشتاغ بدينا نطلعوا بدينا نزيدوا لي زيدي حتى وين وصلنا ليدي جينيرال، وزدنا لي لونغ باسكو حبينا نوريو باللي الجزائر فيها مالتي لانجوال بيبل. اوكي لي جون، عندكم 30 مينوت باش تخرجوا سبوت هايل اللي فيه بوكو d'action, d'émotion, tout ce que vous avez besoin pour faire un spot qui va ramener du monde. فهمتوني؟ Ok. يلا نبداو. 30 minutes. Bon courage. Merci, شكرا. Alors, de côté qu'on va juste prendre le temps de travailler notre cadre. D'accord? Parce qu'on a deux tailles différentes, on va devoir régler ça. حليم وقيلا راك صح مخرج. وانت عاودي يولي لهنا شوفي tu tiens les points تاعو كي كان يلعب بيديه باش يحفظ. كي دخلنا الاستوديو بدينا حاليا درنا بلي كونكور شكون اللي يفوت الاول شكون اللي يفوت الزاوج كيف لي بروسيدور كيف حندو هذوك لي بتيت واسمهم هذوك لي مورسو صغار هذوك ابري كي بديت انا نهضر في لا فاسون اللي كنهضر جو مو سوي شويه ستريسي باسكو بالك سيتي لا بروميير فوا اللي نكون في ان ستوديو شغل فيرمي وثاني حاجه اخرى سي كو كي يكون واحد يلعب شويه رابح شغل يمشي في هذاك لو بوين تاع يسي بلو ستريسي كو واحد راه خاسر ما جينيرالمون سيتي سا شوف شحال لازم نطلعها طلع هكاك هيا 3 2 1 جو نتش ماشي ضميس السكر صحيح ما تمرين يلا هاليكيب تاع هشام يا درا واش درتو فيها وانتوما ما عندكمش مخرج. باقي لا ورده هي المخرجه. 3 2 1 and go. انا واش يعجبني هو التيم ورك. درنا بونكارت قبل ما ندخلوا غير جينا داخلين قالوا لنا ما تقدروش تستعملوها ولازم تخدموها لداخل. دونك عجبتني كيفاش درنا لي طاش شغل زوج يصوروا وزوج يخدموا ومن بعد اللي كانوا يصوروا واللي يخدموا وعاونا بعضنا هذيك تندارت في وقت مش نورمال شغل درنا واحد 5 مينوت خلصنا كلش درنا شوتينغ تاع الفيديو كامل. 3 2 1 جو. I'm not diabetic but my best friend is. Une personne sur 7 est affectée. Une naissance sur 7 est affectée par le diabète durant la période de gestation. Trop bon. يدك trop. Ok. Voilà, parfaitement. Ok. D'ici 2040, d'ici 2040, un adulte sur 10. حبيب واش صرا لك؟ D'ici 2040, un adulte sur 10 aura du diabète. Super, Parfait. super, Donc, شاب. Et surtout نعلموا الدراري صغار يتعايشوا في لا سوسيتي. Voilà l'objectif تاعنا. مرحبا بكم. Parfait, merci. Allez, vas-y. On refait encore une dernière. Ok. On refait encore une dernière. On peut pas. عندنا 10 minutes pour le montage. C'était bien. صراحة راني خايفة مي جو سوي كونتونت. لي دو يعني راح يكونوا دي كونكورون الحليم ولا الحبيب واكيد راح نفرح لهم حتى لو كنت انا الكانديدات اللي راح نخرج اليوم فيستاهلوا هما تاني يكونوا في المسابقة يكملوا. ما تنساوش الوقت راهو قريب يخلص ودرك لحقنا للمونتاج وهذه المرحله مهمه بزاف تاني. عبد الحق راهم تاكلين عليك صحابك وراك جايبها وما خليتش مام با التكنيسيان يعاونك. اللي يحتار نبيغ با كاين عفسه باغي تري خشش. كنت انا اللي نفكرهم باسكو انا اي هاف اتنشن تو ديتيل صافي لي ديتاي نبقى باسكو هما كل واحد كان عنده اون تاش. انا كانت الخدمه تاعي انه انا نشوف لي ديتاي اللي ناقصين ونبقى نفكر. دونك ما كاش باك جراوند ميوزك لازم نديروا هذه لازم نديروا هذه باسكو تولات بلي كي يبداو يخدموا ينساو لي ديتاي. وشفتها من قبل في لي تشالنج اللي قبلهم وفي التشالنج اللي هذا انه حبيت ديما يطرح لنا في لي ديتاي. دونك الخطره هذه حبيت نكون انا اللي ناكد على لي ديتاي سي تو. اسكو تحضر ماشي مشكل نتفوق ما كاش. المخرج حليم هو اللي راهو يدير في المونتاج بصح صابرينا وحبيب واش بيكم ساكتين باين عليكم ستريس واش كاين؟ بليز باك جراوند يودي افتر ايفكت يدي اكثر من وقت صاحبي مالك افتر ايفكت ماشي لعبه. كملوا هذه اكسبورت
better. Voilà. معليش 14 نوفمبر 14 نوفمبر اجري تكتبها غزال. وحليم راهو خلى التكنيسيان يخدم يهضر واش كاين. تاع ليلي au début à la fin c'est tout. On exporte la vidéo. زيد الهاشتاج تاعنا ولا زيد. انا سي بون لي بزاف ما عندناش الوقت باش ما بعد 3 تشالنج كاين فريق واحد اللي يربح واللي راح يبقى معنا. نروحوا للجوري باش نشوفوا لي ريزولتا. ليلى تفضلي. حبيبي لا جورني تاع اليوم كانت صعيبه وطويله، مي قبل ما نقول لكم لي ريزولتا حبيت نشكركم على كاع المجهودات اللي بذلتوها اليوم، لا كرياتيفيتي اللي حطيتوها في الاعمال ديالكم. سي تري امبورطون واش عملنا اليوم et je suis sûre que ça va vous apporter quelque chose dans l'avenir. Alors نعطيكم d'abord les notes. L'équipe en blanc اليوم تحصلت على 5 نقاط et l'équipe en rouge تحصلت على 6.5. Donc l'équipe rouge, c'est bon, vous continuez. Yes! مبروك عليكم. ليكيب بلانش تفضلوا. Pour l'équipe en blanc, مازال تسناكم une dernière épreuve. نشوفوا مع notre business angel pour un commentaire. Alors d'abord, bravo pour les efforts et bravo pour l'enthousiasme que vous avez mis comme les challenges que vous avez, les 3 challenges Talium. Ce qui s'est passé sur votre premier challenge, vous étiez très bien. Vous avez bien compris le concept les menus. Vous avez proposé des choses très focus. Ensuite, vous vous êtes un peu trop dispersé. Résultat, vous n'avez pas réussi à proposer un spot télé. Donc finalement, en tant que futur chef d'entreprise, mon conseil en ma qualité de business angel, c'est ça, c'est de faire attention aux ressources dont vous disposez, de les maximiser et j'espère que ça ira, que ça vous fera un bon learning pour le futur. Merci pour votre enthousiasme, pour vos sourires, pour votre bonne humeur. Bravo. نشكروا notre business angel ونفوتوا لمسيو علي عزوز pour la présentation de la dernière épreuve. تفضل. Équipe blanche, aujourd'hui, malheureusement, vous avez eu une mauvaise nouvelle. Mais heureusement pour vous, il y a aussi une autre bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas partir tous les 3. Donc, pour vous départager, on va vous donner 90 secondes et non pas une seule minute pour nous parler et nous expliquer qu'est-ce que vous avez appris sur la sensibilisation et la communication dans le cadre de votre projet. راح يكون عندكم 90 ثانية و le format c'est la problématique الإشكالية. Vous la détaillez, vous la décrivez, vous essayez de sensibiliser et vous nous décrivez كيفاش votre projet راح يحل هذه الإشكالية. Voilà. I'm not diabetic, but my best friend is. أنا ما فيها السكر بصح بوافيه. Je suis pas atteinte maintenant de diabète, mais il est héréditaire chez ma famille. نتش ماشي تمريض السكر بصح حيما تمريض. Chaque 7 secondes, un nouveau patient est diagnostiqué de diabète dans le monde, donc tout le monde est concerné. دونك باش تحافظ على الناس اللي قراب عليك لازم توازن النظام الغذائي تاعك. نظام غذائي متوازن حب يقول تغذية صحية، نشاط يومي، وعلاج طبي. بور اون في سان. انتي حابين تعرفوا كيفاش؟ ما عليكم غير تنضموا لينا في اليوم العالمي للسكري برياض الفتح. ما تنساوش يوم 14 نوفمبر. إيلي ليلي تدعوكم من أجل يوم تحسيسي مع معالجين وأخصائيين تغذية رح نوري لكم أحسن سبل للتعامل مع السكري كعائلة. On est tous concernés. عندك 90 ثانية. حليم. Go. Alors, déjà pour commencer, j'aimerais vous remercier pour votre accueil. On a vraiment appris énormément. Et j'aimerais aussi remercier mon équipe parce qu'on était en infériorité numérique et pourtant on a réussi à gagner pas mal de challenges. On a bien travaillé en équipe et ça c'était excellent pour moi. Donc j'en sors grandi même si voilà, on perd, on en sort grandi. Maintenant si je revenais à mon projet, comme vous savez c'est une plateforme de co-transport de colis à l'international. Donc notre objectif, notre credo principal, et je l'ai déjà précisé auparavant, c'est qu'on sera destiné aux documents et aux médicaments.
Les médicaments à l'âge, parce que voilà, des fois il y a des pénuries et on peut ramener ça très rapidement. Donc, qui compte là, j'ai pris le temps de comprendre, il y a une statistique qui revient très souvent, c'est que 80% des cas de diabète auraient pu être évités s'il y avait une bonne hygiène de vie et une alimentation équilibrée. Donc, automatiquement, j'ai pensé pendant qu'on était là, j'ai pensé à mon projet personnel et je me suis dit, bon, là, si on sait que la prévention peut sauver des vies, pourquoi ne pas intégrer, au lieu de mettre de la publicité, intégrer des pop-up de prévention? Donc, c'est là où l'information, je pense que pourrait énormément me servir parce que voilà, une stat pareille ne s'oublie pas. 80%, c'est énorme sur les millions de diabétiques qui sont dans le monde. Donc, merci beaucoup pour ce que vous nous avez donné. Et j'aimerais encore une fois remercier mon équipe parce qu'ils ont été excellents. Vraiment, j'ai énormément apprécié travailler avec vous, les jeunes. Et quoi qu'il arrive... Merci. On est vraiment contents. Je suis un challenger, donc j'aime نحب نربح, ما نكذبش عليك. Donc là, في راسي juste la suite. Parce que ماذا بيا نكمل. صابرينا. تفضلي. مساء الخير. المشكل هو اللي عندنا اليوم هو كامل نعرفوه، عندنا مشكل تلوث لا بوليسيون، وخصوصا تلوث في البحر. فمن خلال أنا مشروعي راح نحاول قدر الإمكان أني نخلص هذا المشكل من الجزائر خصوصا، لأنها 600,000 طن سنويا تترمى من البلاستيك في البحر سنويا، في البحر الأبيض المتوسط خصوصا. فمن خلال مشروعي أنا راح نحاول نوعي الناس ونحاول أني نبين خطورة هذا الموضوع وهذه الظاهرة، لأنها تشكل خطر على الحياة الإنسان، على الكائنات الثروات المائية اللي موجودة عندنا، وعلى على البيئة خصوصا، يعني راح تشوه البيئة. وهذا التوعية راح تكون بطريقة إيجابية وإنسانية مثل ما تعلمتها في لونتربريز ليلي، لأنهم دائما يحاولوا يعاونوا الناس قدر الإمكان. فتعلمت الحاجة الأولى في l'entreprise وفي التحديات اللي قمت بهم، تعلمت comment communiquer avec les autres avec respect et partager la vision surtout avec les autres، ونوعوا الناس ونحاولوا نعاونوهم قدر الإمكان. دونك مشروعي راح يكون عنده شعار هو Engineering Solutions for a Cleaner Environment. Merci. Merci. صح. حبيب. تفضل. Donc, bonsoir à tous. Merci beaucoup, madame, pour la chaleureuse accueil. Merci beaucoup, jury. Donc, le projet TS, c'était l'inaccessibilité de domaine d'éducation dans le... Mon projet, c'était... Okay. Respire. Donc, on t'écoute. On a tout notre temps. Donc, mon projet, c'était l'inaccessibilité de l'information chez les étudiants et les stages pratiques, et même dans les laboratoires. Donc, il y a plus de 10 000 étudiants dans la région Taï. Les meilleurs des expériences sur le laboratoire. Et surtout, l'inaccessibilité des stages pratiques. Donc, on ne peut pas faire des stages pratiques parfois les conditions, ou parfois au Sahara, parfois des conditions climatiques. Donc, le projet, c'était la création de projets la réalité virtuelle en 3D. Donc, les programmes Icono en 3D, on va les faire simulation 3D. On a essayé de faire créer le carton HADEC, les DL 3D à partir de 300, entre 300 et 500 dinars. Donc c'était moins cher. Et j'ai appris qu'il n'y a pas que le domaine d'éducation générale, il y a le domaine de santé. Donc les repas vont être en 3D. Donc on a passé du simple. Les recettes vont être simples, mais la qualité, la quantité HADEC va être également simulée en 3D le projet TANA. Donc, l'accessibilité le produit comme ou là déjà les ingrédients, la recette HADEC va être simplement en 3D. Merci. J'ai bugué un moment dans la présentation, surtout au début, parce que c'était le stress, toujours. Le moment avec les deux candidats fait au demi ou le doit toujours travailler comme quoi après le one to one il y aura radingo de 6 un connache 7 ou là soi-disant un con parmi les kharj donc هذو كاع كانوا يدوروا في راسي ماشي même le projet تاعي photo de cas le jury pour la délibération. هذا هو المومون الواعر كامل في النهار كي يجتمعوا لجنة التحكيم باش يخيروا شكون اللي راح يخرج اليوم.
الجوري كملوا تشاورهم دوك نسمعوا منهم. سي علي. On vous a écouté. Enfin, chacun de vous a essayé de présenter comme il fallait la relation entre la sensibilité et son projet. D'abord, je commence par parler avec Sabrina. Sabrina, le jury a trouvé que votre présentation était la meilleure. Et on vous félicite parce que vous avez été concise et précise et vous avez répondu aux questions laquelle on vous a demandé. Donc, on vous félicite. Vous êtes aujourd'hui, vous restez avec nous. Elle a réussi, يعني واحد يقول صح. La présentation تاعها, elle était très efficace, elle était construite, elle était cohérente, elle était logique. Elle a bien réfléchi à ce qu'elle voulait dire. Elle a sorti les 90 secondes de façon parfaite. Alors la deuxième personne que nous avons décidé de garder aujourd'hui, c'est Habib. Ils étaient un peu proches de la qualité de le travail تاعهم. Pour nous, les deux n'étaient pas très bons. بصح Habib, quand même, ce qu'il a présenté, c'était quand même une réflexion. Il a présenté son projet. Il se rapprochait plus de notre brief que Abdelhalim. Votre présentation n'était pas parfaite. On n'est pas super content de ce que vous avez fait. Ça manquait de cohérence. Mais il y avait quand même la base. Le projet TEC, si tu as un lien à la sensibilisation, on vous garde maintenant, mais votre présentation n'était pas parfaite. Il y a vraiment encore du travail à faire sur justement la réflexion. Merci Laïla. On passe à Madame Doria. Donc Halim, on est désolé, mais vous êtes éliminé du point de vue du jury. On a été très surpris par votre présentation qui ne répondait pas au brief, qui ne répondait pas à ce qu'on attendait en relation avec votre projet. À titre personnel, en tant que business angel et responsable de Lily, je suis aussi mécontente de l'utilisation d'informations qui ne sont pas fiables et vérifiées. 80% de patients diabétiques peuvent éviter d'être diabétiques, ce n'est pas une réalité. Tout en sachant que durant votre présentation, on n'a pas compris la relation entre, quel que soit X, la possibilité d'éviter d'être diabétique et votre projet de transport à l'international. À l'annonce des jurys que c'était Habib Liqad où j'étais le dernier, donc forcément j'étais éliminé, j'étais très déçu. J'ai eu une grosse bouffée de chaleur parce que voilà, je m'y attendais pas. Zaki. D'abord, je commence par féliciter Sabrina. Tu as fait une très belle présentation, factuelle, détaillée, avec les statistiques, tout comme on l'a demandé. Tu as été directement au point. Un conseil pour la prochaine fois, évite de regarder au plafond comme si tu étais en train de réciter une leçon. Essaye d'avoir un contact oculaire avec les gens quand tu présentes. كي خيروني يديروا فيا ثقه لي جوري parmi les meilleurs. Genre j'étais vraiment contente et fière en même temps, mais كنت نخمم في les deux اللي كانوا معايا حبيب وحليم. J'étais triste parce que كان في les deux خدمنا في le même groupe, donc c'était vraiment dur. Moi, j'ai été un petit peu déçu de la présentation de Habib aussi parce que كلمت على la 3D, la nutrition 3D, etc. ما فهمتش العلاقة مع le projet تاعك تاع la réalité virtuelle. Mais celui qui a fait plus d'erreurs que toi et qui finalement s'est démarqué, c'était bien Abdelhalim. Tu as commis beaucoup d'erreurs. D'abord, 40 secondes ou la 50 ثانية la présentation تاعك, tu t'es excusé, tu n'as pas présenté le problème comme il se devait. Tu devrais partir, malheureusement, mais la première fois quand je t'ai dit, je suis déçu parce que la première fois, le premier épisode, l'épisode تاع les assiettes, il fallait le challenge تاع سني بالماء. جا عندك سليم عثماني تاع ديفيي وخزرت فيه بواحد الخزره في العينين et j'ai vu العزيمه, j'ai vu de la détermination. Et c'est ça ce qui m'attriste un peu, c'est parce que j'ai vu l'évolution de le personnage. Tu as été un personnage, mais vraiment, tu as été consistant, etc. Donc, je vais considérer que هذه غلطة كبيرة درتها. Je vais utiliser mon joker pour te repêcher et tu vas aller à l'épisode prochain. Fais gaffe à toi pour les prochains challenges. Il a été trop arrogant. كان عنده كثرة في الثقة تاع النفس تاعو. ونظن انه هذا سي ان ريكادراج باش يرجعوا لبلاصتو تاع تكاكا مع روحك. عندك بوتنسيال ولكن راك تضيع فيه. على هذا نظن انه جو لي روبيشي, جي اوتيليزي مون جوكر اي جيسبر كو ما غلطش, لانه راح نستناه
في الحلقه القادمه والحلقات القادمه لو كان يغلط راح يخرج. I'm going to fire him. J'espère que tu es conscient que là, il a pris sur lui parce que nous, on était tous d'accord pour que tu partes aujourd'hui. Et j'espère que ما تحشموش السمانة الجاية. Et il a consommé son joker. يا جن ما تنساوش قلنا باللي راح نشوفوا مفاجآت في عندي حلم وشفنا وحدة سوسواغ، ولكن ما تنساوش الحلقة الجاية راح يروح من عندكم زوج، ولكن معليش ريبوزيفو راح نشوفكم في العدد الجديد. Merci. Donc j'aurais accepté la défaite, mais j'ai été repêché. Et M. Zaki Halal a mis son joker sur moi. Qu'il en soit sûr, je le dis devant la caméra, il ne sera pas déçu. Parce que maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un monstre qui gagne. Voilà, on verra bien. Yalla, yalla. Bravo les jeunes. Bravo. Merci.